Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Владимирович Кузнецов. Не было проблемы, за решение которой не брался бы Ахмат Хаджи. Не все и всегда зависело от него. Но он отдавал все свои силы ради исполнения задуманного. Он отдал ради нашего процветания самое дорогое – жизнь. Короткая, но определенно насыщенная трагическими, яркими событиями, жизнь замечательного сына чеченского народа Ахмата Хаджи Кадырова может служить самым исчерпывающим предисловием к его великому подвигу. Он был богословом и стратегом, оратором и философом, историком и дипломатом, воином и политиком, писателем и общественным деятелем. Он был патриотом, и в этом разгадка тайны его величия. У народа, которому выпадают тяжелые испытания, появляется такой человек, который может вывести свой народ из бездны. И народ интуитивно идет за ним. Предназначение такого человека – говорить правду и только правду. Его слова поражали необыкновенной выразительностью, простотой и красочностью, глубоким проникновением в суть происходящего, умением взглянуть на себя и свои дела со стороны. Ахмат Хаджи – один из немногих, кому довелось проникнуть в суть истинной проблемы нашего народа. Магическое состояние нации, где больное воображение одушевляет свершившееся, а каждое событие перевоплощается в загадочных зеркалах безвременья. Богобоязненность Ахмата Хаджи, вершина и тайна, вселила в него веру в то, что двум смертям не бывать. Он ничего не боялся. Он привязал своего скакуна к стволу чинары и скорбно вошел в дом печали, где царил первобытный хаос. Он вошел, чтобы навсегда спасти этот дом и его странные лабиринты от времени, от грязи, от крови и лицемерия. В гордой независимости подвига Ахмата Хаджи небесная сила рассвета, торжественная мощь солнечных лучей, крепкие венозные узлы кедра. Ахмат Хаджи незримо присутствует в бесчисленных посланиях к потомкам, ипостась или воплощение народной мудрости. В его день рождения у нас есть земля, надежда, вера, в которых мы пока не сможем в полной мере распознать великой значимости силы эволюционного хода истории. Величие его заветов и слова напоминают нам, что дух бессмертен, что герои и истинные сыновья своего народа никогда не умирают. Свидетель народа и народного горя, строго-настрого предостерегший нас от беды вселенских масштабов. Чеченцы чтут подвиг своего вождя и кормчего. И в день рождения Ахмата Хаджи нас изумляет животворная сила. Мощный исторический импульс, позволяющий различить за грубой неполнотой повседневного растущие вершины новых деяний. Для него, сраженного на поле брани, застывшего меж нежным таинством детства и вольным дыханием предрассветной юности, для него, отдавшего свою жизнь во имя новых всходов добра и счастья для своего народа, которому он был предан до последней капли крови. Для истинно верующего должен быть важен не столько конечный успех или неуспех в каком-то земном деле, а то, с какой мотивацией оно свершилось на пути к Аллаху. И бесстрашие, вселенное всемогущим Аллахом, придавало Ахмату Хаджи силы и чувство уверенности в завтрашнем дне. А потому, от кого бы на земле не исходила несправедливость, правоверному мусульманину Ахмату Хаджи всегда хватало мужества решительно выступить против источника зла.
зла. Он стремился к основе духовных оснований уммы, составляющей естественный фундамент для построения классического демократического общества, а не его муляжа. И как богобоязненный мусульманин, для которого вера – альфа и омега жизненной активности, Ахмад Хаджи давно освободил свой высокий ум от всякого влияния пустословия, которые могли бы препятствовать исламу в реализации его исторической миссии. Высушить одну слезу больше доблести, чем пролить целое море крови. Ахмад Хаджи высушил океан слез, дал людям надежду и растворился в лучах солнечного света, открывая новую, светлую дорогу своему народу. Ассаламу алейкум. Добрый день, маршал Дойль, уважаемый Рамзан Ахматович, маршал Оголь, уважаемые гости, друзья. Мы рады приветствовать вас на столь торжественном мероприятии для нашего народа. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 64-й годовщины со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, объявляется открытым. Спасибо, Баркал. Слово предоставляется главе Чеченской Республики, Герою России Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Ахматович, пожалуйста. Уважаемый Лев Владимирович, дорогие друзья, гости, сегодня первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмад Хаджи Кадырову исполнилось бы 64 года.
По воле Всевышнего Аллаха он рано ушел в праведный мир. Ценой собственной жизни Ахмат Хаджи Кадыров спас чеченский народ, оказавшийся на грани полного уничтожения. В мире нечасто рождаются герои, способные перевернуть ход истории. Великий Ахмат Хаджи, вооруженным глубокими знаниями Корана и Сунны, будучи мудрым, волевым, мужественным и твердым человеком, сделал это за короткое время. Ахмат Хаджи выше всего ставил правду и справедливость, никогда не менял своих убеждений, несмотря на риск угрозы врагов и давление противников, боролся с лицемерами, которые толкали республику в гибель. Ахмат Хаджи возглавил Чечню в период хаоса, безвластия и бандитов. Когда народ потерял веру в будущее, а отчаяние стало состоянием души, сердце Ахмат Хаджи горело болью за свой народ. Я это видел и чувствовал каждую минуту, находясь рядом с ним. Достойный человек, глубоко верующий мусульманин, известный всему миру религиозный деятель, стал мудрым и волевым политиком, государственным деятелем, мужественным воином, когда это потребовали интересы Отечества. Ахмат Хаджи объявил войну террористам, ваххабитам и экстремистам. Он выиграл эту битву. Но самой главной его победой стало объединение расколотого по политическим тейпам и видовым признакам народа. Это и есть нерушимая основа, которая позволила Ахмат Хаджи при поддержке президента России Владимира Путина навсегда покончить с войной и искоренить причины, порождавшие кровавые трагедии в Чечне. Известные исламские ученые всего мира назвали жизнь Ахмат Хаджи Кадырова истинным джихадом на пути Аллаха. Ахмат Хаджи сплотил вокруг себя лучших сынов чеченского народа, самых преданных патриотов и самоотверженных героев. Эта команда продолжает курс Ахмат Хаджи. Чечня живет в мире и согласии, стала самым стабильным и безопасным регионом России. Сегодня мы видим быстрое развитие республики, свободу ислама и расцвет национальной культуры. Я поздравляю весь чеченский народ, народы России, всю исламскую умму с днем рождения одного из самых великих мусульман мира, выдающего российского государственного деятеля Ахмат Хаджи Кадырова. Память о нем будет жить вечно. Да, Берки, да, Мосу очень молодой, Ахмат Хаджи, дош Алвин, Махалду Хасан Хорана Дон, Дохар Дона, Ахмат Хаджи Лавача Дона, Таган, Дахош Мирапляти. وي دخوها وش حوش دون شاهد وبالش دونه قيولني تلني يدون أخذ ده البودش طبعا ويش هذاش دل ديشتو دلع دونه الدنيا شاح داخل دلر دونه ديل دعي خلق دعي دور خلتي والإرسي ناخر داس دون دال الدنيا شاح دلر داخل دلر لا إله إلا الله محمد رسول الله دكسي متصدر في الخوي دون أعمل عاش دون بيتن يبوكوين دونه ويشتغل جدالا وديردو أختارن اتشوعين رولكشكا قشتو صورت دونه موتسل خلدر موتسل زام شولغير أكا سون زام دقيو خوسر دوش والتجا أعمل عاش والشي قيلة خوش شاي والجويتشي دونه ورو دون لإكستريميست ورو لقيتشار ورو لسيبارتيست ورو دون لولاستي باخ لاش بوجنا ورو بوشك قيلة بوش خندق يوسون باخ بحش دانه هر شاید دی دو خواهر ارسن باش بول دان نخبی دان وی تغییر تر باش باخ دانه بحش نخ باید سر داخل ازام نش دان شلون هیول چن عمل عشه داخل کیر بزن بگه بزن دانه بقون دوش دین دوش قوم دوش على وی республика конституционный строй дон, эдух дон, восстановили дон, своим вали все власти дон. Отсюда дон, самое главное устойчивое развитие, фундамент дон, заложенный Ахмат Хаджи дон, дальше строить республику, дон, развитие республики это не трудно дон. И самое дон, вей مسانخا خلزامر يخلزام إلا تعرف تقولي أجم عيد البلا واش عندنا لعش نخبر دلع دون دو وين حلق خنكلا شو آلات صبورش مزدوك يعبوش لا تبعبوش نخبر شي خلق يقوي أنا لقى شي خلق لازم دونه بلغا بيش شي خلق بقونش دونه لقى لريش خلق تي دونه لقى داخل دونه كوج إرخوتو دونه وعروش والله دونه
وين بوش دون متشك إزنا بر أعمل عش شكولش كولتور سبورت образование شو إدونا محبش قيق وتشين عتقول كل عبوج ناخ ديلا عمل عش كول عتخلع حب يحكي بيرو ما قال حالة ديلا عمل عش سبورت عم قال حالة كولتور عم قال حالة عبوج واندا عيش بوج نا دونا شاديل دو عبود دا ودي دو وين دونا تخل جيش ياتسوي دو تخن وين دونا ميرن جيز نعطي ولا أحكام وين خلق دو بوشه تو محبيتش خلق وتوه محن دونا دو عجوب لوش ويدون تغلى إيش الدين كاتش دون ده هو اسمه يقدر ودلته بالمسير دون. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга, указом президента Российской Федерации награждены орденом мужества полковник полиции Делимханов Шарип Султанович, командир полка полиции Федерального государственного казенного учреждения УВО МВД по Чеченской Республике. Подполковник полиции Идильгиреев Магомед Керим Идрисович, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по охране высших должностных лиц Чеченской Республики, МВД по Чеченской Республике. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени подполковник полиции Салиев Асламбек Алимбекович, командир специализированного батальона ДПС ГИБДД оперативного реагирования МВД по Чеченской Республике. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени подполковник полиции Кутрашев Имран Анзорович, командир полка патрульно-постовой службы полиции и управления МВД России по городу Грозный. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Слово предоставляется министру Российской Федерации по делам Северного Кавказа Кузнецову Сергею Владимировичу. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые друзья, для меня очень сегодня волнительно и торжественно вместе с вами отмечать 64-ю годовщину со дня рождения Ахмада Хаджи Кадырова. Этот великий человек за свою короткую жизнь совершил большое количество подвигов. Но самым главным, наверное, является то, что он смог дать веру своему народу в том, что чеченский народ является составной частью великой России, при этом имея свою самобытность, свою богатейшую историю, своих талантливых, героических людей. Он смог создать команду единомышленников. При этом эта команда не только сформировалась в те годы. Самое важное, что она пополняется ежегодно. Те дела, те идеи, что он заложил, сегодня являются ярким свидетельством и подтверждением правильности его выбора. Те изменения, которые мы видим, то качество жизни, то позиционирование Чеченской Республики и в конечном итоге та вера в справедливость, которая сегодня есть у людей, наверное, характеризует его как самого мудрого и величайшего человека. Я хочу пожелать нам всем лишь одно – быть достойным его, помнить о его наказах, его веры в светлое будущее.
Я хочу, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Понимали, что мы только в самом начале пути развития Чеченской Республики, развития Северного Кавказа. И в конечном итоге, в дальнейшем укреплении мощи и независимости, а через нее позиционирования великой России в сегодняшнем мировом сообществе. Дай нам на это силы Бог, но самое главное, нам самим не терять веру и каждый день демонстрировать, что мы искренне убеждены в этом и делаем все от нас зависящее, чтобы оправдать то, что завещал нам, что оставил нам великий Ахмад Хаджи. Лев Владимирович, огромное спасибо. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Адаму Султановичу Делимханову. Глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, друзья, братья, сестры, сегодня для нас действительно очень, с одной стороны, важный, с одной стороны, очень волнительный день, потому что Ахмад Хаджи Кадыров для нас всех является чем-то большим, чем это можно сказать. Потому что я хочу сказать масштабнее о начинаниях Ахмада Хаджи и Владимира Владимировича Путина. Мы должны все помнить, знать, если бы не то понимание Владимира Владимировича Путина и Ахмада Хаджи Кадырова, мы бы сегодня, наверное, не сидели бы здесь, наверное, где-нибудь в улицах, в проспектах, если их можно было бы так назвать, мы бы сталкивались бы с теми шайтанами, которые сегодня опять угрожают Чеченской Республике, России и всему цивилизованному миру. Поэтому значение Ахмада Хаджи Кадырова в новейшей истории России и Чеченской Республики, она неоценима, и навряд ли кто-то сможет ее должным образом оценить. Я думаю, что все те добрые начинания, тот путь, который начал Ахмад Хаджи Кадыров, оно будет длиться тысячелетиями, потому что другого пути ни у нашего народа, ни у мусульман в этом мире нету, потому что весь мир, весь мусульманский мир, все ученые мира мусульманские, они это признали, алхамдулиллах. Дал вот я берт кивил, война масана хадишлик, тан, самом я дагет лясун Рамзан Хаджина масана кучах, война восточна, Руслан Шаичина масана дагдо, ца халханер 2002 год дерсу голцевеля нагасан. Цагаишник гюмсях حالات شيء زوج إنسان شيء خصم إنسان وري شيء مش إنسان حالات وعبوش تكلون وعيوش هنا أعمد عش أرض خوال تخينا تندخن أرض بيسون شيت دول غنيري طيور تعدر جالقة رمضان سوازيبل يكلون وعيوشون تر نوع حالات نوع شيء زودا نوع شيء بلخ نيق بقورش لريش تقويتن والملتو جيشنك والقوي حالات إيش تعبيك شبون إيش تعمل بيجيت لا تقعد دلة عمد عش إلا إيش تعبيك مقدرات هون بيسون شيت دولشنا نو أدول يكلون ستين ديل إنخيتم ثاني رمضان عمري ثاني إناخ أربع إيش اسمت إنجنر بر يسون دقدا يتنلا تغنى عمد عش أربع قنيق وين مسلمات حوش بو وين مركل أرحى تغن إيروسليم يا أفريقي بيستاتشل ساخن شدوش ديك بيلخش بيش ماجدك شديش طبعا любой حالاتي داخل أدمي مخو نبرولاني حالاتي قيم مشبو إز بيك ديل قهي تنبو إز درجي أحمد حجي بيرت كدو طبعا رمضان حج دعوش بالنية بيرت كدو دار مغلى حوية أحمد حج أربع قنية طبعا رمضان أحمدش وين تدلن دول دي قرشاق دوقش ملش متح داخل يهربو دار مغلى يدعور بو وإيس قام ديخر دوق دال تيعي بيرت كيل مثلا ديريسو Слово предоставляется
председателю парламента Чеченской Республики, Героя России Магомед Хожахмедовичу Даулову. Ассаламу алейкум, уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы почтить светлую память выдающегося сына чеченского народа, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Человека, благодаря которому по воле Всевышнего на нашей земле наступил долгожданный мир. Ахмад Хаджи Кадыров, возглавивший Чеченскую Республику в один из тяжелейших периодов его истории, когда решалась судьба всего нашего народа, действительно сыграл ключевую роль в сохранении чеченского этноса и дальнейшем возрождении республики. Без преувеличения он внес колоссальный вклад и в сохранение целостности российского государства, стабильности и порядка на южных окраинах нашей страны. Всецело поддержанный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, Ахмад Хаджи Кадыров сумел за короткий срок завоевать любовь и уважение всего чеченского народа. Его беспредельное доверие, на основе которой он и строил свою мудрую и дальновидную политику. Одновременно Ахмад Хаджи Кадыров объявил бескомпромиссную войну ваххабизму и терроризму, проделал огромную работу, направленную на консолидацию народов Чеченской Республики. Главное, наш национальный лидер вернул надежду, измученные сердца жителей республики, заложил в них твердую веру, уверенность в благополучный завтрашний день. Трагический теракт 9 мая 2004 года, оборвавший жизнь первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, не оправдал надежды наших врагов. Гибель национального лидера еще больше сплотил чеченскую нацию. По воле Всевышнего эстафета возрождения Чеченской Республики была подхвачена достойным сыном великого Ахмада Хаджи Кадырова, нынешним главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, человеком, который всегда был рядом с первым президентом Чеченской Республики и который впитал в себя его идеалы и помыслы. Сегодняшняя возрожденная и цветущая Чеченская Республика – результат того прочного фундамента, который был заложен нашим первым президентом Ахмадом Хаджи Кадыровым. Это итог каждодневной кропотливой работы главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и всего чеченского народа. Следствие мудрой политики Кадыровых, стержнем которой всегда была и остается сплоченность народов Чеченской Республики. Дорогие друзья, Ахмада Хаджи Кадырова нету с нами, но есть великое наследие, которое он оставил этот мир на чеченской земле, межнациональное согласие в регионе и наше единство. И сегодня, в очередную годовщину со дня рождения великого Ахмада Хаджи Кадырова, я хочу пожелать нам мудрости и воли, и впредь быть верными, надежными соратниками нашего национального лидера, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, с именем которого мы справедливо связываем сегодняшнее и дальнейшее благополучие Чеченской Республики. Далга Айбертки Уэльвой. Дала Вайхал Марш Дахит, Вайхал Баля Хал Далит, Вайхал Тан Сан Дил Дел Дих Дел Хилит, Вайхал Масьях Шухал Дагар Дадволич, Шерш Духу Датиш, Техват Давоч, Яр Нохчи Бух, Яр Сакамду, Яр Нохчи Далхум Сюег, Хат Араш, Аш Жваплур Дар Ал, Вайхал جواب دل تجوت شنا يوان مسنا دقدوش دق إسخنا إيش درقز ويخلق عن حلقة بال ويخلق شيء خلق دل دوش دل نقش ووت شنا بنبر ويش بزنس مانش بر يقي فاميليا شوش ناخ بر مسكوا عش بر حلقة دين دا عيد غيرش بر نخلق يتقع شنا نقش دعنا ولرني دسرني يقع خلق دعوة تنشنا ويخلق دوش الوت شنا أحمد حاج ورق
وخلق دوش ألق أحمد حاج ورق هر خلق شيدو هو خلق دولهم شيز قاستور دوش دكي ودلاح شيز خير دوشوي قال مسرجي إدعاء يقينك دال وخلق بانيح سوى شيد عدل دول شيد عدل دول ديغ دال غزوة عدول دال قالج قيمش دينا أحمد حاجين دعو لخيت سنية يا تيش مية هينز والبتش رمزان أخماتج ولي دعاقتين دعو لخيت دال إبدين الياح قرباخ اللي القوين دال دي عبيرت كي Баркал Дересхель. Слово предоставляется председателю правительства Чеченской Республики Абубакар Саиду Хусейновичу Эдельгириеву. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемый Лев Владимирович, приглашенные, конечно, очень волнительно выступать на сцене, но хотелось бы остановиться вот на чем. Сегодня мы отмечаем день рождения величайшего человека, который положил конец череде бед нашего народа. Человека, который ценой своей жизни отстоял интересы людей, отстоял интересы республики, отстоял интересы всего российского народа и всей Российской Федерации. Наш первый президент появился на политической сцене, когда нашу республику в буквальном смысле растерзали междоусобные непонимания, войны. И просто можно привести пример, что видим сейчас, что происходит вроде бы в великих странах, бывших в Сирии, в Египте, сейчас уже и в Турции. Это было, вот то же самое было и в нашей республике. Но Ахмад Хаджи, именно его собирательный образ, который собрал всех людей в начале нашей республики, а потом и России, защищая и Крым, мы тоже принимали участие всем. Мы видим, что его собирательный образ спас нас от тех движений, которые сейчас происходят в других странах. Это одно и то же было. Он встал впереди народа, сплотил всех, и мы смогли уйти от вот этих всех проявлений, от этих всех чуждых нам и нашей религии проявлений. Мы все помним, как исламом пугали всех. Я в то время жил в России, некоторые из вас тоже были и за пределами и республики, и страны в целом. Я лично, когда пришел Ахмад Хаджи, стал главой, я для себя принял решение вернуться в республику. Я так понимаю, что многие этому последовали. И учитывая, что он нам заложил фундамент и открыл дорогу нам, по которой идти, мы все идем этим путем, и мы видим, к чему мы пришли. Это светлое наше настоящее. Хочется еще раз остановиться на том, что я помню, что всех, как нас пугали исламом. Сейчас пугают исламом Европу, Россию и весь другой цивилизованный мир. Но мы на примере Чеченской Республики показываем, доказываем и показали, что ислам – это религия мира. Мы на сегодняшний день видим, что на одном проспекте стоит мечеть и церковь. Мы сегодня видели, что на наших улицах туристы, это явно туристы, которые принадлежат не к нашей конфессии. Они приезжают к нам мирно, разгуливают, отдыхают в республике. Вот это и есть наша политика, вот это и есть те цели и задачи, которые перед нами ставил Ахмад Хаджи. Мы вчера наблюдали международный турнир, с нами сегодня сидят знаменитые спортсмены, иностранцы, они даже не граждане России. Вот это наша политика, политика созидания, политика толерантности. Это собирательная политика, которая вокруг себя собирает все народы, все нации, и которая в дальнейшем будет пропагандировать мирную жизнь во благо всего чеченского народа. Я хотел бы в конце сказать, что тот путь, тот фундамент и дорогу, которую нам проложил Ахмад Хаджи, сегодня мы ведем вслед за нашим действующим президентом. Он перенял эту дорогу, эти цели и задачи, и мы должны вокруг него сплотиться, чтобы
вот эти проявления, которые в нашей истории, недалеком историческом прошлом подвергли нашу республику в хаос, чтобы они больше не повторились. Поэтому мы обязаны все испытывать и сложности, делить и радости, и горечи вместе с ним. Мы должны понимать, что это наш единственный человек, который нас на сегодняшний день оберегает, который стоит грудью, защищает нас всех. Я это испытываю лично сам, потому что я очень часто выезжаю за пределы республики, знаю, что и могу вам сказать, что это человек, который грудью защищает нас всех. И мы обязаны следовать этому пути, если мы не хотим вернуться в прошлое, которое очень плачевное, несчастливое. Дал тех обертки уэлой массери, Ахмад Хаджи Газвах дал обал дойл, цу билдан ният яхвай, дацарах, валлай вай, бог галбейр мабу, خيج بچالش محاجن و گوش مدوی تر بیلش قلب لام ابو و بال قلب على تيش مايات غد يق كان داغيتن و اسنو عدات دودا دالته بيت كيول دالت كبل Баркал Вересхиль. Слово предоставляется советнику главы Чеченской Республики Хайдар Минераловичу Алханову. Ассаламу алейкум. Ларми пач Рамзан Ахмач Оми Махкой. Ахмад Хаджи Кадырове, по-моему, никто сюда, выходящий на трибуну, нового для вас здесь присутствующих, никто не может сказать, потому что столько сложено песен, столько написано книг, столько фильмов, столько объектов названы, столько улиц именем Ахмад Хаджи Кадырова не только в нашей республике, не только в России, но и во многих странах мира, насколько вы знаете. Но, тем не менее, я, как человек, с первого дня работавший с Ахмад Хаджи, тоже хочу сказать о нашем великом сыне чеченского народа. Вот, выступая, Рамзан Ахмадович сказал очень приятные для всех нас слова, что Ахмад Хаджи собрал вокруг себя лучших сыновей чеченского народа. Многие здесь присутствующие могут себя причислить, я думаю, все даже присутствующие, весь наш народ. Я очень горжусь тем, что я являюсь одним из первых членов его команды. Еще Ахмад Хаджи не был на должности главы администрации, когда он ходатайствовал о моем назначении на должность министра спорта. Ахмад Хаджи, когда проводил первое совещание министров, я сидел последним в ряду, и выступали все министры. Каждый министр, конечно, защищал интерес своего министерства. Каждый хотел, чтобы приоритетное значение придавал руководитель республики именно его министерству. У них было что сказать. Министр строительства мог убедительно доказать, что нужно строительство жилья, людям негде было жить. Я сидел и думал, что же мне сказать, когда до меня дойдет очередь. Я же не строю, не возвожу какие-то там мосты или здания. Когда до меня очередь дошла, сказал: Ахмад Хаджи, я понимаю, каждый здесь присутствующий хочет придать приоритетное значение своему ведомству. Но я хочу сказать следующее. Какие бы мы дороги не строили, какие бы мы города не возводили, какие бы мы мосты не строили, пока не будет в республике политической стабилизации, все это будет разрушаться следом за нами. Народу нужен мир. Я знал, что эта идея была во главе всего у первого президента. И я видел, что как весь ряд посмотрел в мою сторону, я убедился в том, что меня все услышали. И Ахмад Хаджи там произнес такие слова, что да, действительно, говорит, я первое степенное значение, приоритетное значение буду придавать развитию спорта, культуры, образования. Вот с того момента началась бурная, скажем, деятельность. Не только возрождение спорта, но, вы знаете, во всех сферах. Но я и Ахмад Хаджи прекрасно мы понимали, что спорт в то время являлся мощным рычагом именно стабилизации республики, потому что нужно было нашу молодежь
наших юных подростков подтянуть к занятиям физической культуры, спортом, чтобы они на стадионах, на спортивных площадках делали все возможное, отвлечь их от всех бытовых неурядиц, чтобы они не смотрели в леса и в горы, хотя многих туда заманивали. Вот так, с этого момента, во всех моих начинаниях, чтобы я, с каким бы предложением я не приходил к Ахмад Хаджи, постоянно имел огромную поддержку. И вы знаете, каких успехов наши спортсмены добивались, когда первые же месяцы, такой тяжелый период разрушенной республики, наши спортсмены с флагом республики и с флагом Российской Федерации выходили победителями не только на российских соревнованиях, но и крупных международных соревнованиях, как чемпионаты Европы, мира, Олимпийских играх. Вот это была гордость, которую хотел видеть Ахмад Хаджи. И я рад, что в какой-то степени мне удалось сделать все возможное, исполнить мечту первого президента Чеченской Республики. Благодаря именно Ахмад Хаджи сегодня мы имеем в республике очень много спортивных объектов, которых нет даже в России, да, и в том числе даже Европы. Вы знаете, какой прекрасный стадион построили мы именно благодаря Ахмад Хаджи. Это он обратился к Путину, к Владимиру Владимировичу с просьбой, что нам надо вовлечь наше население к занятиям спортом, и благодаря ему мы имеем этот прекрасный объект сегодня. Именно благодаря Ахмад Хаджи нам удалось в Черкесске начать игры чемпионата России. В то время было очень трудно, вы видели, наверное, в роликах, какая ситуация, это все возрождалось. Не было ни социального, ни экономического положения нормального. Но тем не менее, он всегда находил возможность помочь команде, помочь нашим спортсменам, очень сильно стимулировал их. Вы знаете, даже первые месяцы со Ставрополя, Ставропольского края, даже девушки, боксеры стали выступать именно за Чеченскую Республику, зная, какую поддержку оказывает первый руководитель республики. Хотел бы сказать, что Ахмад Хаджи оставил след в истории чистый, истинный и вечный. Дал дел волис, дал аберт кейволь, дал ценит ир гълцадош. Из-за шерх иштахал волк. Баркал Девресхил. Слово предоставляется министру здравоохранения Ахмаду Шайду Саидовичу. Ларный патчах, ларный вечер ежри, там вайтан кетер, дохалевый президент России Турпало Ахмад Хаджи Кадыров виндент, цент деглоч танкету, дал бергте до вайтан кетер, бергте хирду алахет хунда аче, Ахмад Хаджи терце, нохчи чох России пачалках, пиар амосо махшках. От эрца берг цакоч метки знаят, бузуднана бисинчан, мосоро ёшана. Сай профессиональный улшта, со дунянч цакоч метки знаят, дакачаха. Ам даже эрца тана, вайн халвал, вайн пачарам занахбатч, дакуяш нердяха, иц эяк чана, мосомет даванчаха. Масер улукулш, мисчен, рилчен, дербюшен, тан хадош дуй, тендела, вай, веш дохале президент, вай витвирват, тенер даха, чех де до дал мола, тена разат дал обл дал дерл вели, везен дела аха, ам дажина, дал даха йоргайче, خلوي القدائم غير المسلم. Баркал Девресхил. Слово предоставляется почетному гражданину Чеченской Республики, председателю Совета старейшин Шатоевского района, имаму мечети Халкиле Давлеткаева Абдрахман. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
ومارشا وارم ليرمي رمزان وشو باكن بوش بول لدوا باك نريش مسيرين دال اي بيرتي يلوني سوانا تجين ديزو لوكوز حلوة القمل ده هنا الشي ديل ريز خير سوانا دوش ديل شينا بوك لارم سي دوز دلا خلق ان يقري دعوة قمل ده ستاي فوشول ساقنا شو خلدو ارى وي سألوا دو الشي دايرن شانا سو قوز وريت شدوسا وتسخانا سون قوز إتشرا ديرك ديك دق دور كيكشيش ندق دور دات وي نوحشي جو سيدين ليلا غيلو ينا ديش تشيشنا عيل ماغنا بيش لوش دابو هيتوش سيدين ليلقام دوي هون الشي قوان ام كله هيقدر شناخ كله دال صار ندين سيلق حلقة ولا يرعمد حشتنا وين دولو ده وخمل ده وين غلق بقو دعيسة شين دال دين سدلو ديلا اشتوين بحن وقتنا أعمد حش بحن دولوش وين دوك سيخ الله ودولش دينين شو سيخ الله وي ملوشتو يقام خوش زام ياسر يز أحمد حجي وين ولت أحمد حجي سأل هدو ألشة دال شين حاق الدل خيتم بل قون غشل ال بوصل دي إيمان دل إشتا سجرز ديشن عالم ورز حاق الدا ورز حاجي مريد ورز سوتسن نقول لي قمل دشخله هو تسن قمل لديونا هو أصديل شاور شخ بعض أدم وعطور دوش ميرل شيء مصون دارك تيش يلش هو متشاوانا وين قام بعندلش هم دال دلش دال دل غردوان از دال غازوت قابل تيلسين وسغلولش دالش عرب مخ وقتشه رسي شو وقتشه كيرغيزيا وقتشه وس أحمد حجيس وين قام سيدش مما سقمل حل دينا دات ساكوك دبيقنا بات وين سيد غيرتش وين شو بيحكن طوام بين بوش بوش جنراليستا سودين دوش القمل ده وين أختي أتسكرور قواتر من يالشه خيرم دال دبيق نيرسين دال شين دينال يلا إبا عندلوش سيخل قام دوي تان دون سين كانت رمزان دال خيا خيلسين دال مكشل لويلسين سين كانت توز شين داغ سويت شو آخر قوات الله أكا وين سي موخل أعطانا حقيقنا صار نيوميلش صار نسوختش وش دبغتش حكمدو يسدو صار عشان ستين غلق وزن قال شيء زمن ليرمم قديسهم غير دريتير وستيبنا زغرانيتير بكسورش بلا ارتيش بلا كم دوش بولش بلا حچو باكوش فوق متكي شو وينير دونتي سيدم يرتش صار سوغتش صار ليرم بش وستيبن دعوت شو رمزان ديل ريز خيل أحمد عجين دال غزوة قابل ديل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Баркал дел рез хил Абдрахман. Слово предоставляется Нетееву Хожи Ахмеду, Кадию Шалинского района. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليرمي باتشع رمزان حج ويجري يجي ديدك في المسيري بقدلوش أحمد حج ولير ديونوس سيد بياتي جودع ولير ويزن ورسونا شيل وين شينت عن مصعتيه يو ديونوس سيد مو جودع مك محمد دال مكشوتيلي ذا مارشال دويتون
إتحاوا إتنحوا وحول الباخ غال مفتياتي الله إشت حق إيد هو تويت شلينسكي ريوني الله إشت توت إديل شي ديلا أحمد حج طيب بس شو خن يوسع إتسين شالخ يزامة يو و مسخة دوتش بسا يوتش وخبيث شغلين مال والبنديت تيروريست شايق ويوقشوا عور وين مخار هودا لورد تيسيو قال شيء سوى دوخ يات غاس ما تعيش دوخ بديات تنعى وانا خرم سمو هرم قال حميرة واقش حق امال دنا تبوق تقلات تحال وانا شيل مثلا اتخن دون دا اشتربوا بغيات حدو هو احمد حجي دال ديق الويلز دوخ قوتنا دقويلر شيلا وقت البروبليم يلاقيهم دلع دقويلر تقويش خيترش لسه حون وحاها ويحو شي دوزل هوتشنج سنة نمايت اللي نحويك بولنس يلقدوغي هون أكورات نحون حيهم بورس والسويت لورس والله وجري دالك العدوي تو ال تيحو دعوق شويح كايتش هوتش تاق حطولة تولش الحمد لله بو شادك دع ديردر تغنى ويديش أولش خلدو بعشر شكاق قينخ صعبي أولش واتسأل وين هما أتدسلوش عادة دوية هيتس ويأتشوا عقيتين يولشل سجيتش دقياكيتش يك آجرشين يتع مجواشين هوكشوا عميل والبنديت قان هو غير دوتيه سديوزل هو غير دوتيه بوش يؤشون إبيب بولكش يوش جروين عن ماشين تير هور تك بيب بولكش بر ويدرش وينوخشي برش تغن الحمد لله بيب قش تقوات دا ملا الحمد لله دولش دو وقر كوارتنك مرشوة وز أحمد حجز وين يقن يلشو المرشوة أتن خمبة بيزوية دالا غازوة قبول دولسون تو أتس عبد الرحمن اسمه ألر جنرال ورق وقر لقر جنرال كوشنين أولش أتن تو نخشي زشيشات بيش يتوق إيش شو غيرش أس كوشنين حلق ليالش أتشوع أقول لعقلش دولتو دالا هر وق حكيم مو وق أحمد عجين تحسينجت تنبير باتسي بوش أو سقت ديش أتسولش أو شو غير تري ميلوش جنرال أشتقام حيز دو أش ذاتشيس يبوش ناخد حيز بو أش نيخ شو مش ليات يبوش تاتق يسرتوا وغبيس شدوحلو شي سميش عدو تغوش مير تقوري ساحة دلل وقر حلق سوى تويق مفتيات يحشا مفتي والش خيناح دائم دالوش حديث درسوا عيلم مشنان خاي عليه الصلاة والسلام بايمر قال قل الحق ولو كان مرا تملق إحدى لاح دعال يحدعل هو وغبيس تو وغبيس شخارت بو قالي دعال عوجل يو شما خيرداتشن والله تو وين تلفزيون شو عن سجت شو أولش وين خزيز تو أولش دري مفتيات عشان مفتي ولش شي عاجل إقياتش تحسيكون شي يخ إقية ريوتي قياس ريوتي مغاشين أولي علم استغخلر ترى دال علم استغخلر دنيا علم تنجح خلرن شي قومخ دقخ أغلق دوتش دقخ شي قومخ دقلوش خلر تر دال سنغدق دال القرآن شو عم بوخ بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم بوخ دالويك أش ديل دين غدح دال غدير دشو أحمد ديل أحمد حج دال غزوة قبول دويتسن ديل دين خوش تقوريذا دنيا علم دوش تقوريذا دقة خرقام ديذش هغنا خيتش أروال وريذا سنديل دال سن غدي سندير تغن وي إرسيا ديخش دو تا وي هيتس وي نكسن وي دعدغنك وي ديتس دعوين كرع دولش ديكن خنبة خور داتس وين دعدغنك ديتس دسديس ودق بول شاريال جيم ولاح حيغن بيشواتسو سين خيتك أول شخص هيتس خيت شو حال وين خلك دال ما دعيت الوي وي أتون دقة دعيتش تغن دول وي ديك حال دقة دعيتش وي دال خستن بيش أس أحمد حجن شكر ديش دال غادوة قبول دولسن وي إيش دعدو الغا دال مغلع تغن ولش وي بتشع رمزان دال عال شويليس تسن تياح تو أولشن مدع دولش لا دوش وي دعدغش يعني إن شاء الله تياح بيرك تخيري وي دال ديكن يعددين مال ديل سود ويل رمزان حج دال حال شويل دال حدقوا ويل هر ديك بلغ شبه دال حتكون لات ويل لدوان دير يدخل والسلام عليكم ورحمة الله. Баркаллах, уважаем. Огромное спасибо всем, кто принял участие. Огромное спасибо за признательность, за признание заслуг нашего лидера. Вы знаете, вот предыстория деятельности, политической деятельности нашего первого президента Ахмада Хаджи Абдулхамидовича началось в самую большую смуту в постсоветском пространстве.
практически абсолютная неопределенность в самой России после развала Советского Союза, а чеченский народ испытывал на протяжении последних 15 лет, буквально испытал на себе, обнищал, было разрознено общество, раскинуто по всему миру. Вот первая задача – вернуть, консолидировать чеченское общество, разрозненное чеченское общество, вернуть в свою республику, консолидировать чеченское общество вокруг власти, которой практически в нашей республике не было последние 10-15 лет. Создать эту власть как таковую, создать все институты власти, возродить социальную сферу, которая архинеобходима была на тот период. Это декларация или борьба за традиционный ислам, за традиции, обычаи нашего народа в самые тяжелые моменты в ходе боевых действий, не оставляя ни одного пункта незамеченным. Это выход в арабский мир, выход в Европу, участие во всех заседаниях или совещаниях Совета Европы. Практически Совет Европы в Чеченской Республике видел инструменты против России. Не дать им использовать Чеченскую Республику. Толерантность, глубокое уважение ко всем народам России и мира, мужество, героизм, четкое представление, знание истории прошлого своего народа, настоящего, и зная, за что ему придется отвечать, зная его будущее, взял на себя ответственность и повел наш народ. В принципе, можно было говорить много и много. Кто с ним тесно, непосредственно работал долгие годы. Вот далеко не полный перечень жизнедеятельности этого уникального, богатого силой, волей и духом, большого интернационалиста, преданного сына чеченского народа и России. Далеко не полный перечень заслуг и достоинств этого человека. Шундель Резхиль Масана участвовал. На этом торжественная часть мероприятия, посвященное празднованию 64-й годовщины первого дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, объявляется закрытым.
بحلالله شيزا ساقوش خل بلا الله لوحا كونا بخار أحمد حاجة بحديقة أحمد حجي دوق تلاتنا مخ حسته غير تشقهرته مخ كالظام شققتنا ليلة كنتا في حياته عمري تصغير الله بتشا ورمي الله رمزان بتشا زمان اشكا غير لله هنخشي غم بقلبيها عمري تصغير الله بتشا ورمي الله رمزان بتشا زمان اشكا غير لله هنخشي غم بقلبيها Вилачальна вода герташ, юга хитош, яхна ярташ. Амбалеха дакка герташ, лилачкента бихаэтто. Лоцуна ни солато и шохарцо yok koşmar şo dik çukenta biha ehto mahkah irsa maşarlato صغير الله بتشا ورمي الله رمزان بتشا زمان اشكا غير لله هنخشي غم بقلبيها عمري صغير الله بتشا ورمي الله رمزان بتشا زمان اشكا غير لله هنخشي غم بقلبيها صغير الله بتشا ورمي الله رمزان بتشا زمان اشكا غير لله هنخشي غم بقلبيها عمري صغير الله بتشا ورمي الله رمزان بتشا زمان اشكا غير لله هنخشي غم بقلبيها عمري صغير الله بتشا ورمي الله رمزان بتشا زمان اشكا غير لله هنخشي غم بقلبيها هنخشي غم بقلبيها
Анық чиған деқал Ordina, weimach otus veos, Jelchure, Gerzi donashte, Imbale halchadager duchus, Deli dorna gedanash, Danash na jwapus velidele, Banya geita beina turpal o, Harzo ieshwash, Чуда ай ибала, веймо хасту тахна машару. Без махвай сумашарах белла, цаа иза дистир мадацвай, худине сатюсуш, Ила лелла, мацах бяхна майгена радей, Эйрак улгях инакар, Лақайоқуай си эйдерце, Тюнце сане, Елтях доқус, Ахар, Дейше, Яхи ошхиллашей, Улгаштях адолуш оже синтер, Беркат ебу нохчи бехамох, Тем карины нохчи ома синне, Дасацорна бюр сахюқумох, Шила, Эженицаш, Тиба Эйлах, Хейлш, Лец Герта Шисари, Семахила, Кичахиланах, Ишу Цера Эржа Теш Набех.
Ховайтесь. Хулиелдо. Дагьецалис. Дагьеца. Дагьец. Сейди кант сурхуа мау. Мил Сейди? ويبلغ ناقوس تلصيد دك سووش. ديك دوحو هايدين قوشوش. تيختيا مهتوالو ويز. تلتي أخوار دتون شاهوليلو ديز. سيغلور داتوي. سون غاقون هدا ديز. اسوي قرور ويك ويز شتا. والله عالقوا. والله. والله und hier will ich kommt hinzelt schon arwol schwarzer der mok schmerz mok na huitia wir sind der alle schwierleis سددات حنتون والله تون واتقوش دا يطلع سقولات إير بخير تنبيه الله بسنتي بريت ساعة دلقي قشور أرفل ماش صرخ ويا عداد عفيلشان سداخر المعن حضر دق دلتش له تنميل دخسن درسون حبيل قجر بس يشقع يلتش باتن عوريان تخسن درسون حدوحل ليردشنش ميتش أحبه سكا ميل قيتي هون دوحل حخادي حنيق والله شو غوال صرخوا أحول يلدو حميتش أحبر حصدوك يا قيد غير شو ها هرسيري وخوال خلبانو ميتش سيري سهودوك شلحتيا هتصعبي هما دوتي وتسخع يا تخيطهم أسمت الله تمقرا شيل ونخلر ويش ما خلي لنيرو تنصحتنا سيبارك قلنا لي الحدا تبوليتش وتشيت أن هونا حلرت سبيلي قسيق بزندي وسودا ديستي وارتغ والله تخون حسيري وخوالير سيريا وخ سو شيتني ليكتش كوارت تينتك باقن هرسان شارج اوغلا ما دوغ تير ليكتش تيرغلا ديوخشم قارنر دنيا دوش سخيت ويلوتني راتان تاح يا ابو والد بور حدات خوس ورجخاد عداق وش حيدين وقوال الدنيا وما ياتنا نجخاد عش بوصل بستقيش ما ياز دنيا نشو جخاد وشو يستعلات بالموال حسكان هايدي موستخ دقيت غير تشغلقها شون بوسا دي موستخي بول ديل بوق ديل موستخي نيخ موستخي ديل نعال خلاش بوش إيش دات هر حينانس إير دوتي لتخاحون تخور دون بشملش بو بانو هتقضى عديح شغوه أس دير دوقن سقاق أميل عديخلات أس دويتر دون ديك لدوغا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
وينيستي أكنيتيا يوخسك مو نيستي أكل منافق سبقي كي خل ولا يحيطون بشيء من علمه سون صاغيت له ويقلدل ده كان شو بكيرت سوها ويميستي أكل كيس وقت المنافق إيه أيتسن أحوديت قرآن دوشن جرز موختو شرق سود سسنبو كوتش بابيست إتوا أحوديت سوري زواتون إستسم كوتش إتوا يا سويش شيء ويا هو داس ويكتول ردات سنت جيرز أستوغر داس قرآن دوشن جرز يلوا شيء كيلو أشيم ستوا أستوغر دكتور Ilugla, miru kjer ta gjers pysverk. سماقات دي عواشي خسر داتنا كيرتا جيرش Što miliš tu? Melk serlon gletsk, bus lelers. Moet ook eens hilderk. رهير دال جعل غيرت نير هكيرت خانيال شين سنا غير دعسا كرتشيش سديلي الحين ميلو حين وخوش دات خيخة زوين عاشور والله شو هو وشي هروح وعويش دعورو عم بالي توالد تمارجيا ما بالي لاتش شخو دالجين دعدو خيلشو فين صودا ويشم يغني أن يقبوتي مغاحون دا خيدي تخندين سونم دال يزدنر خيردوخ هذا هو بغدو ثاني وقن حداث هيدا سو أبو والدة تناق وش دوتر تصعد وش تبوش ليلير سير سعشاتيب كحرير أدمي سينوش قيت مش أحش سو كحرق تشقوالرك شيقيت مخوخور شيلام يردعولي سوزولام خوي ليخ ولرتسناخ عيش تسخلا اون تيشم خل بيزر دايش حيخ جدينا قوم غلقي بوخت علاج سوزولام خو شيلامي ويرزنرك دايش ليلي جدينا قوم غلقشنا دو حلواقر ايش تايب انس ارش دوخش تيل نوخشي قوان خي هلق بابيل بلير او خالدر سارني وقاح ساريل واش دول زول مشكوش ليل بتاح خوشي انت ويش احمد حاج ديك خيتير تخيقرش حولخ او دي تركشيك ونيت سدلش دوغ اختي شريز ساغو مارشيوش اقن ليل اقسن بعرز والليل ليرتخش قابة تاح تنق اميالخز تنت اقاتشلز اش بر نوخشي بقبل قونخي خوش سرت تسخيليش ياتسر تاخ خوش بقل نوخشي قاملر ددقاح ارويلير Oskigiš ne si ostam għerx boċa si u belx bojtu xbu berx. Jens qida ħakarat xejn bojx xu خوش متسو دا غميرش ديردو دا سوند حبي انا اس اشتورسن حبه كان اس دوش دل ولتك اس زشي شات فيرو
أسيسأل وتر وأسنا سنسون ده سخارت ولي لوش خيلش إيشون غاز دوش لودو أما كان عير الناس عبرستو بلينين حالة صارت صوتون ناقص خروات أزنا برد بزكورم دعوة تيردو إيه أسقر قال شيوح ليلو ناس أولو شو أعتقد ولا ما قدرتش نال عملش وقت الدش عن نبيس الأدمنستراسيون شو بنمنا ويشلي أسقيت ور ديس نقلي بوتشنز هم ديس خودات ديس خلاخر دو إيش تبع كان قبل در على البوخلش وي نقوت وربوت سرلايا خوش ويلاناش أحمد حاجة حلق ولي نيزجنا وقدولوكم نقشي جوي برغت يولو ما شرجع مشيدوخان أحمد حاجة حلق ولي نيزجنا وقدولوكم نقشي جوي برغت يولو ما شرجع خلقت يشام سلاح لقيه ونقشنقا قودي درج نقشي بيرق ويوش لقا لاني كرتت اللي تاج مرجع حو دنيا داخر حنشوح قيوت يشنا بيوخ ظلم ديزش بلجناغا يلغي أدن نقشي موخ مرجع حو دنيا داخر حنشوح قيوت يشنا بيوخ ظلم ديزش بلجناغا يلغي أدن نقشي موخ خير دايدر زمغان دقنا شملدو نقشي كيرح وغر وإيويتاتان بورباتنا نوريسي دا يوريات مخكا قرجاحتي تودش خدش قوم داخر تحيي ملايو ديك جودي بورباتنا نوريسي دا يوريات مخكا قرجاحتي تودش خدش قوم داخر تحيي ملايو ديك جودي تحيي ملايو ديك جودي ويقام قوت ترهلك مدينة شيخ منصور زام نهدون ويمو يردو سيرس بيرتا دغن إيش ويقوم قصخية ناخ يقدح بيتنا شدو شيخ منصور شي يورتن أم سبعت أبيعش قدو ما تسغل ويحتنت أمية أم ساخن يالش قام شنديق أديق دلش شي تسشين دو حال سيرس إيتس عندي دمخك أخوي الدعوانا بخير شراروت يستون بينو شمال قلب الخيلتاق بغدو امش بير نوختش تقيب شرع شميلن تهايتن ام ساخن يالش نوختش قام هلك خلرن زيلت ايواتش دنيان شر نوختش قام هدا قيرن تقاتش وارس ويلير كنت حاج دال قيلي تايلسون سو ايلير شو قردين دعداق شو سيدي مواستغ سواغح
أمي ما هيتلش شونيت حيقلت نيسوانت صبرت خلال يعبوشونيال شو بقدي النوقر يختص دولاح شو طول دنيا شو احتساء واتشون والله رغول عدو خارسولو شو والله رويسرش وش ديل كراعهم شدو شي قومة أخي تشار درجة يعيد الله ويليش سغلا شي خلقة مسك شنيخة ويليش غلا تعزر يسبات قيب خلق شراح السويت عيدل اسكرو قوبلين خلير حلقة مرتن صيرتر اولاش صولس حاجة بيلو حاجة سحصلاح شاش يورت يوخين ياجين هلكي ريال يرتوت إسا يسيريق إسخارت سوا سو خارت عيد لي إش دعسلوش لت بالريس خل دعيت تيريرت قوي أم صولس حاجة بيلو حاجة عيدل تيوان خلير شاش باعني عناخا نيتسق شبوه مش بايت سلاء شينيها إيش تخلاو نوخشي بقبل قونخي شاي باعني عناخا زولم دالر خلرلوش إزولم تدالي شايسين واش عدل كيتش ويقوم واستش وي هلك ديش راسي يوا خلاء ويقام ديتش كسن ترغتش تمت امرسي عقلاء وين يشيز وي هلك خلصنيخ عالشون شقوتشر تسايش وين يق تسعن بيرتاح ما شريع داخر بو إن يق وين حيخنا وي أستاش إن يق وين غيتر أحمد حجز مسرنا محمد مسرنا ديل ريز خلشن تا نقطة حوانية تنقار ملوالش دالا شيغر يوق يلويلة دالا هرت أريقات نيق ليرن شارخ أستاذ أوبل من شارخ دويلويلة سونا هو مكة عين شان أصلي لنقطة صوت شو سي ذكريح رعي قش ووش بيتلوش ليل نتسقاك شح هر ديزش خلاو هربا عندوش قول دقك أنت باي أنا أريقة بهوجة خير بات أسأل أربع عندوش هر طوام شو بالي دونا تغن هو قادر هر ديل بوه هر تعاقن تعني قل حمادات سولي ماكر أقر حلقة باكر عبد الله أعم دار هوش الله ماكر أقر تأيقش بل ذكرتي دينتي بشومت يعبو نقش جميل الكومت يع تحضري ونيات وقر إتم قالر دون وعا تحضري ونيات وقر خلق دوش دال هرم شيء داولش دو وين باشي وين مثلا شجر حقزة تخون أو وقت ديش قلقر كان خوردات هوقع هر طريقة خد حدود أوسن دو ال أوش هزقسون هر يوك شو تعيش وقع حال دير دوش إيش تعيش وين حال دير دوش هر إيش سير لا دوش حدو وقت تغن وقع وين إيش دعاش قشت الخلق دي عسيا دو خلق دو وقع هوقنا بقي بيوش تشوقي بور باسل خلق أنسي مرشوم إشتاقي قام أحمد حاجة سبيرة تينانيات أدمش ناقيرة دشتاتم تعلق دوش سلاح قسام أحمد حاجة ستاهوت تيراني صوم بستيردات إيطا أنوخشي قومو دوسي تسينا أرح لوما دائم خير دوتسينا أما تسيرلا وينا داخا عمش مصل خلا بقدر دوسا وقردقا اسكار تسونا حلقا في الخانيت بوغي
يزارك يشيات قيتو نيقف يستغديلا اشتاقي قام أحمد حاجة سبيرة تينا نيات أدمش ناقيرة دشتاتم تعلق دوش سيلح قيسام أحمد حاجة ستاهوت تيراني سو دستير دات إيطا أنوخشي قومو دخر دوسي تسينا أرح لوما دائم خير دوتسينا أمت سيرلا وينا داخا عمش مصل خلا دايمах كاخدو глозург арабала алсам яққа ашбақ она тоба хила еза шыцап она хала хила деза шугах доққа собар иштақай қам Ахмад حاجة سبيرة تينا نيات أدمش ناقيرة دشتاتم تعلق دوش سيلح قيسام أحمد حاجة ستاهوت تيراني سو دستير دات إيطا أنوخشي قومو دخر دوسي تسينا أرح لوما دائم خير دوتسينا أمت سيرلا وينا داخا عمش مصل خلا اشتاقي قام أحمد حاجة سبيرة تينا نيات أدمش ناقيرة دشتاتم تعلق دوش سيلح قيسام أحمد حاجة ستاهوت تيراني سو دستير دات إيطا أنوخشي قومو دخر دوسي تسينا أرح لوما دائم خير دوتسينا أمت سيرلا وينا داخا عمش مصل خلا وينا داخا عمش مصل خلا خاحونا سيرج غالي كير أحبش يحنا يولك ورقغونش سارنت شورا دهتا ضحبش مهكا دهتا دشي عجة إسخيل شخيل يتسألو إذا شخيل مهكا يجة دشي خيل عجة تالو مهكا كير لتقو شارة مهكا أدمي يجغونش أسينوش نينك آريش تيجا خالصو شيلا غورة برجي مح إزالينو أوتي بلي أوتوش تاتوش ألسام دولو محكا إنوش ساريخ بربا تسمى خطوش محكا يرجي أرج مرشو سمو دوكو دوكو مرشو وقو محبو دوكوش دقي هنك بيدة تنسى دقة أتسل خرصو أتسل ظلم لا لشموخة دنيا لدى استنى يقزل حلوش لام كخيرتي تصديتي
dünyanna ditdelle. Wait bal boş tadavat. Fatsun har muhbitin sana. Keşmak dataga. Megardat شيء موقت أتس دال بالله وين أرموك اشتحنق حنقا أرموك أسا قصي تربات سوي دلام بو رسين ولا ديزر تونس ماشي الله بيز تونس قام ليو تشارا وي قام هلك ديت بانش ليو وي سي جيم دوت قامنا قام إز عالم بورتشمبو ويو ستيخين دستي أوش خديشون برسي متا استيخية يعامل بورتشم بوتش بالو بعضش تدو تونخ لرول يز نيس بوخت نيس بوخ إيش إلوي قميلش دو وهم تأمو بيوخ تتوخ لات يز لات سينت إيل يز يريجي رسيخ غازوتي يز غازوتي إلوي قميل هاردو يا حديري يبايد بوت قميلش ياش هالنوختي قام هلك ديرديناش تيال الوقت قميه هيتوش تيال كنتي هلك ديش هاي وين علامة قيان بيبو إتايبنا تارك أن دين دي على الواقل وش مشين دي على الواقل هاي كسنان دي على دوبوش يسورت هيتوش بتنش تيشنو واي بطل سنان يقيا تلدر أربع بيض جايك كوزر بعدو أس بدرخ لت نتسن ويقوم ديخ لتوش نجسن قارخ وي داتسن لاح ويقام تيستن ديقشن يق مستغلاتيخ هلكين دايقلو نيس واتسن تندل بوس إشيت إسكوماكر أرباخوس وي ماشي داخر خيل يشيات أربع بيض ماشر داخر خلا امشين يول تشنج درب ده وين تانيا كرو ماميس إنك ليغة سيوش كربنخ عن كرينا أحمد حجن إيهون يقبو بوصل بدين بوختع وي أستاذي أولي حيخ مش كعبيت سنيق بوخ نيس نيق جايت حلق ويالستقخلش واخو خلطو بعدوخون إذا خينو جايت هردوخو ديوتسوك مل بعدو هاي ناو هاي لدوغلش هيت قيت إمام قوشو إلشون مسوهمن بيحكي إمخ دات دوشون إدات دايش ويمخ كير باسين عيبش دوش سرمكش إدات تدالت ويداخر خير داتشون إدات صار ويبرغت داخر در يا الله جرس داتن يتهلك هل تخرج من وري حميد حميد هتوغد الجرس هتوغد الجرس ويش النخ وانت حديشتك ويهلك ديش مدو إيشت بيحك بيك بوتك تك استوش ويهورما شين خيتك تدوج تعنيز بداك ديزوي قلت تعنوخ جهود حاديت وين تلاح خزيشون ويقطعان يقباتشون هلك خلرك إلا حاردول أعمد حاجن تأخي تربيان دي حارنش ووش ليش باتشون إش بريش ويقومه ليش بو أعمد حاجز أردول بوغوي ويرتي نيخة ووشي دول دي بوغ بانش ليل دي بوغ خندك ديل عدو بوغ سيديس بوغ بولير سويف بولير إزدورير علم يلق ديل يقل علم هذا العلم حال ديلي بخيت شو قاش لي كيزن تعمايو اللي برودكس كذا عليه السلام ولي غاستي متر فيامر عليه الصلاة والسلام تنت إرشيوش شايل نقشي متر ديجات اوش فور ألف سي نقشي متر ديجات اوش غاستي متر يوم شو آية فيتن يوم دول نوين شون ديلا شو مسألة ديل رزق شاك دوش متيا يرتشكا هذا ديز إذا يبناخ بلناخ أربعة ديز شو أربعة عشان يثبت عشان تقاستو ديز إما موتو خوب خد وقت بين إذن هو تكي ده شو ويناخ بيوشر تسعي وشو هذا دقيقة ديز أس حسط طريقة بالبش حدا عارف دقيق نير تعبر باكر تخز بس نشغل بو أس حاجة تلد غوص بيان أس أنا كين شو ما تعبر طريقة فوق كوليز فور يورتن إتتك أروحشة وين إزرتك تروح وين إزرتك صار جيرزو بيان ديز جيرز وين كرو ديز نسوي طريقة شو عتلا وين أستاذ قوبل وين دلع
Yürüten ittegen gersker o megerdu. Vit ezertet şayet halat abuch boş. Mecamülş buchuş. Homet vars üş mal garra uş muhat ebel hoş. Her muh weyler temecul harlar bir boş taidel dat. Bıkkım yaldık iz. Tağın düğünde sosunna kostuk. Nis ya buçu da bolinir. Soğuk oturucu no. Sabat qine ibo otur. Dal buğla. Dal de qalbal oynayak. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. لم نخطي قرصت يشتم قربلچا قونخا قيخير يخكوش يوق نخچيچا برتي غونيت قربات الا بلششتي ايتيرا واي بالدو فيزينا نخچيستا خيلا يخيرا تاميشا حيبيراني سونا طعم يوخينا يلي ندجلي غير مالخدي برشان يقبل الرسول مخكنا مرشولوش دوك أدقنا باش نرغاز وتحصى ليرواز خولا مش خدوش ازرتوك أجنا أحمد سيد سلور مايا Махкана маршуалуш дуак адегна Вежнар газуат яца алирваз Хуана машхуттуш эзер тулк эгна Ахмад сеид слурмаят Gerzaca Beqqina batsara tuolam vejari Qisam yaxchar tashqi washlattadah Chaq biashan oqchuchun qolam bart binar Darash yabualatan dosh Mahkana marshualush duak adegna Vejnar gazwat yaxtsa alirvaz ولا مش خدتوش ازرتوك اجنا احمد سيسلور ماياز مخكنا مرشولوش دوك ادقنا بجنر غازوة يحصى اليرواز ولا مش خدتوش ازرتوك اجنا احمد سيسلور ماياز маршуалуш дуак адегна Вежнар газуат яхца алирваз Хуала машхуттуш эзер дулк эгна Ахмад сеислур маят Ахмад сеислур маят هتا حديقة بيلير نيخ دقناش كاحتيشم قوال أحمد هاش سقيتينش نيق اختيشم قوال دوقا ناخ بيلير يستقتلاتش سنوق عشيك دلور قديش داخر تعن خورش دال دول دلير بوخ مش زينش كست خلاح هما داتر نوخشي قومان ديكش خندل شغبول تيشم غلبة تيشم چاغ بيش
دينا بوسق يقر أحمد حجز ويقومن أرتس دوغش بايلا عدسين جبيري دول ديش انت بلشنا يدقنش حس دشنش كروش كيرل دويشيلش درب دمتكش دعيوالش دني ميلدو درجة نوخشي قامت أقول ديش تين برتش أغبيش قوم ماستش تصلا يريز نوخشي قومو شي إرسقل شبيش بالوالخ أقورش أغبلش خيناح تارتيشن بيخ كبير أحمد حجين الغازوة قوبل ديلسون آمين ويقومن خيسقا مارش داخر سقاي دينداري زولام ناخ عادير نيغ برت بيغر ها سنك انت حيقل دينال تاير ويقام قداش يدينو قول مارش داخر يديك إستوريات قاعد سهل ديك خيت مش بيرسوي مخكاه دنيا نشردوقة مخشة رسيس قوبل بنت إليتير أحمد حجز بولين يق ويقوم أنت قاعد سهل بقوة خلير بوصل دين ليلو ماجد كشدا حجر شيا وينخشي موت كولتورة قوة ويخليل بقيل توربل إستوري قوشاقة إييتسا أتغن شون هو خلدو ديشا داخا مس وحيلش دقالين داخيش شاش عيخة تصدويتش شاش سيلاحش ازج قوم تحيا يويلا خوش مشمل خيلي حودا قفوقو أحقل رشينسا ميخلدو وحلت نديكانيك عالم الدوغو مقبر غد بحقينار إذا حبو دايمخ كاتر بالخو بقبولو قونا خسيت صداقيتا يخكي نرجيوك أحقونا ليحينا إرسلي بقوانا حي حنقا دقيحة لردوك صدوق أحقونا ليحينا إرسلي بقوانا حن حنقا دقيحة لردوك صدوق إسبحا نوخشيشي يخا حسيدش ويدلي حوبي غوش دعانش دو حقونا بيخنيرا نوخشي تلريش أحبر غد تحقينا خلقي سيقو خرجوش دولاريك حي خيلار دقيقة ديش بالانيا خلق ديتنا حي تشوتسا فرزوش هدوسش سيايتا دايميخ كبيش حدا خرق يحيانا صورت خيلا لحتا قوناق چون عملاش يتسما صلو بارك الله أولوشدو حونا ويلاتا يشورنا شالينا قيزالي هو بارك الله أولوشدو حونا ويلاتا يشورنا شالينا قيزالي هو إسبحا نوخشيشي يخا حسيدش ويدلي حوبي غوش دعانش دو حقونا بيخنيرا نوخشي تلريش أحبر غد تحقينا
سيقول اسبح نختي يا حسيدش ويدلي حبي غوش دعانش دو حطخونا بخنيرة نختي تزلريش أحبر غد دحقينا خلقيش سيقول اسبح نختي يا حسيدش ويدلي حبي غوش دعانش دو أحبر غد تحقينا خلقي سيقول حطونا بخنيرة نختي تزلريش أحبر غد تحقينا خلقي سيقول عجلة سرخوه حيقوم ديكشناخ ليلي نرك حين صدوز ديل ملش بوتساغوش ناخي لا دوخش حو تلتش نوق واقيت غيرتها حسن شارع ليخة سيوش نيق توخ رع بالقل باقن مبوي وي أستاش أولاش سيريا يراكيا غازوت يا صداتق الغداق زويرو جوجغتي غورو مبوغتر سار قرآن تيرايش مدادور حديش معي يغزون سار شاين لوچ كي برتوت حديش آيتش خارت معناش دوغش سار نبوصل بدين سدوز يدويش خارت عدوق اش دنيا عاج نسقوا يقي خرجنا شاش أربع ليلوش بو إسلام دينخ نيخ شامباق إدين دوزة تديني والو أورك تدينخ قاخكوا تايب انباحنيش بوصلنا خلق بار يقبيت نشتش ووش خليتوار يتصير عال شو أحلى ما ديخ تصير خبرشك الله دي غاحت أشيك وان يدل وين أخشي ما بو شورت عيلمناخ تارك خات يحيديخ وش قات بقي شارك تارك بيست سخي الله ورات الحيدي دوت شو صوح دقات سوي الله يا عينيني تسوي الله هما دانا نريزة دوش تحنيت حنها وخي شوتي لصغاحون سويل كيرشين تقال يلا يلا نيسا شنو واخاسو صرخوا إسلام دين الدنيا نشور مصو أدمي أخدال بين قنخية ما بو صرخوا مصو أدمي بين قنخية ما بو دال تحر بيا مرديل إلش ديل يرسل مارشال خودسون دنيا نشوائي تر قرآن مصو سورة تسعدو ترك دعمد والله ديل قنخية ميخلر حقوش قاعون سجنا سوديل ماستش بيخ جناح دوت أدمش أرش حيق شداقوش خيش واحد صدق ديا شلك دياش حين بقويو دال قولين دول أدمي داخر خادوا تسعى أدم دير دنيا نشور شادل أدم دير سنقدو مبوخ دال إيش بوصل بدنيا مخلي بات بوصل بدين قولي غلط إخت سبي الله هدمش ستاندويت وراتل حين خرش إيقن جيرستو خمي قرداتشون إيشين زيني عدات ساح حين خردتش خادوا ما قرداتشون إيشين سحن غلقن ويشات عباق نقطوك بقي شار صورك من الطوام مليس عبالة خوال عصاعبش إزر غاز قبين شو يالو لا تخون هو يوسف إزر غاز قبين شو صنا مت صنا قرآن شو صنا آية داس غاز قبين شو اسمه وروال شيء الدنيا عواتشنزه حم يلا بوصل دغيلقي غريب با حي الدنيا عواتشن هون غريب با حدنيا تير بيزم بغي ترى لا ما دقدين تو تيرنك ما خص غيلق تو سير هذا تير الدنيا بيزم بغي ترى بوصل تك بس يعني بيت 8 سنه غريب زاد ايش تندو كيس
إتيدا رودن كيف لب هقع خشراز كوشة إيمايو إذن شيء بريمير شيء تميل ليلر وزن جمص غلص غلص يشتغل بيه شوية بصوتك سدادين غلار دال قلو الهدابين جرن ويلي راح سداوينا مونكوينا حبينا ونان سوق نوقع مشان تكال يا ذلا مويلري إيلر سين هربير باقر شرتيز يتكوردين دين نخسن حباخي تلوش نخسن ونان سموغ واغيت يولر خدوني انشا سيديخ لازم درك تهوش سمو بادرك خاليه إن سموني بادرك كورتي عولش سديت سديرت خوي الشيخ داغستان أحمد حجنت أعوتر تسار ستن بن خلير خوي خبي قميت بس عندنا ريفيرندوم حق إعلام شو وخن حدا سوت صوغش سارت هون كيل وير اشتلتيرت خماشيان Granta miot šieć. Slačeviņš šaļ viss ir. Tāda عقل خير. دا الغزوة قوبل دايلسون. تيس العرضة ولا شو بيحكي أنا؟ إس جيرش كويسر إس بيرش حال أنا هو حوز بس أقول إيلو إذا خلص أروح حلبه وربو أهل شو أحكي فيه؟ هي شغل كان فيه أشير يبلشر على مويل دوش ويدا يوصل دوش هنا إتسع زريوين شهر تعويزر نيش شوقات شكل بيسن شهر قطع ويزر قدات وزينة تحلام دوش ووش تحمار دوش ووش حارم شيء ديخ كتا ووش إيش تيشل دوش كيجيش داتن أولى بولشر إيش يلس من أورو والله بالله تلا أوروان يلس من إغورو يولد هون دورو أسبار غوروات بيامر عليه الصلاة والسلام دوش دو بيامر دوش دو ترس قوام بين جنا يلس من يو ترس قوام بيش ولد جنا يلس من يو بيامر دوش مدو إذا عور ساعات يشتك موعد هون تسولي دا تعال بيز إذا على ويهرت وان ستوى سيغوارتاح سار إمامش بويربو سار يرتدي بويربو سار ميلسو ويرو شاش ألا تدير سار بريفكت ويرو مينيستر ويرو قي ويرو هون دو ويرو دير ويرو ويش ليت أش بولتي كغان شو قاعد يشتر دار Surgali soma hastavelaš,
غدا قيسوما بوجابي بقدر قالي ساد وقعوجا ديالاش بقدر قالي دوق سديالا دي قيلق قلق سوما قيقا بيلاش شلخ دولي نخما قردا بي دي حال آلي ساد وقعوجا ديلاش دي حال آلي دوق سديلا دي جيدك يشا دائم يستخليلاش صدقتي شيخة خير ما بي بوخم بين يحسد وقعوجا ديلاش قابقي دوق سديلا دي Sodavalar yurtma yalxayalaş Sasi aybaç yurtma xvatta de Sabez naçu şeydog abadiyalaş Sovez naçu şeydog delxade Sabez naçu şeydog abadiyalaş Sovez naçu şeydog delxade Совесть на чужой догде лхаде. Сурху Орш Адехил Силх нашду. Изляш Цинкисна Хилдорш. Энцел Цаслели Норш Цинбизман. Орламаз Дахвирдокш. Цун Меллуш. Тхаинц Ахли Илдиорш. Sürüseydi. Hadi çiriyetsna ittiyaq şahal. Khoyşt ledar khiyataron. Haqin wallals içir hayk hiyaja. Dalyash. Khishwa ben madasir hasurxu. Dünyen bağmaş sabitna adas hunditna.
وقري دزنيك شيسي نيسون قيس منيق تغندين هون تدوجنا حيدين وقواتين خدز قهيجر أولش دشت واقش كوكت دش غلقت آخر واخ سرخوا حيدي حق والقنت سقمت سيوحر جووش سنحل خاوات يشوش سونامت حجخ سوار بيخنشنيقخ خوشومت سخيله إسدينا ميسكشناقنا إشت ورتسخ والي تسخ أرسون آمت حرس سونا وستش أتسل خل شايسينوش سقاوش وي خلق ده سوسان شير ده خواتين شماشرن سيتسا ديش قلب الخلقسو يخو الخلقسو صدوخ كويل سبوق الدوخ كويل انت يروالا سون داود اس дошло он нисочно уход انت يروالا سون دنياش صعبيد لقلي لمنش كإرخ صنو أهوتنا الكل شو داقل صنو أهوتين شو لخش دو إرس أتيش خلالة هاي إرسخ جمعونخ أرغش غوشو هاي قودي شموش طلعت سخيتش سلق يح أرغ غوميات حسين غولة معيلة دوك دلي كينيا ساقوش هستم بخون يا الله ديل سبارقش انت انتو عيرش مارخ داياق قرن سخيت ما خيرشين دوخ داس دارش ورن سليرقش كر قرال داياق قرن سدوق إذا اللي انديش انخيتم داديالرن تيلر بودنير سو سيرلون قواق قرن سوني سنياق قايترن هستم بخون سونهين شيرقو إنيق أحمد حرس بوصل دين دوح نوخشي خلق دوح شي داخر دعلوش سيلة لي ماشرية بلينيق سوتو نوخو ترو سوتو نيقس دعورو اس إنيق الاربير بو سونيق قحوة قردو اس نوخ بول قوي قربو سيناوستي وزن ديل غو ديلا سون سوت وزن ديل أوبل ديلا سنيت